अंदरून शहर में अगर आप जाएं तो बहुत छोटी छोटी गलियां, पतली गलियों से गुजरते हुए आपको रौनकें नजर आती जाएंगी और यूं लगेगा जैसे मुगलिया दौर में हम वापस चले आ रहे हैं और मुगल शहनशाहों की बस्ती में भागते चले जा रहे हैं। पार्टी वाली तकली सवारी, और यूं यूं आपको लगेगा कि जैसे हम बिल्कुल एक पुराने मंजर में दाखिल हो गए हैं। आज भी वो घर, वो हवेलियां उसी तरह मौजूद हैं जो अंदरून शहर के लाहौर में शाही खानदान से चली आ रही थी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप सुनते और देखते चले जाइए, और आपकी राय का मैं मुंतजिर रहता हूं। रंगबाज लाहौरी, कभी सुना है? सुना होगा, आप लाहौरी हैं, लाहौरियों को पता होगा। शहनशाह अकबर ने लाहौर के किले से जरा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। ये मंडी अकबर के नाम पर अकबरी मंडी कहलाई। ये अकबरी मंडी में अब देखो सारे मसाले मिलते हैं। दुनिया जहां का मसाला सब लोग अकबरी मंडी से ही आकर लेते हैं, और अकबरी मंडी में थोक के भाव माल बिकता है। अब ये मंडी शहनशाह अकबर के नाम से मशहूर है, और इसके करीबी इलाका रंग महल, लाहौर के मुजाफाती इलाके, मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। उसी निस्बत से उसे आज भी नीली बार कहते हैं। लोग उन पौधों का कास्ट निकालते थे, सतकू बड़ी बड़ी कड़ाहियों में डालकर पकाया जाता था। उसके पाउडर और डलियां बनाई जाती थी। ये डलियां टोकरियों और बोरियों में बंद होकर अकबरी मंडी पहुंचती थी। अकबरी मंडी एक रंग बिरंगी मंडी है। दुनिया जहां की आपको ग्रोसरी अकबरी मंडी में ही मिल जाएगी, लेकिन परचून के भाव नहीं, होलसेल पे। ताजरों के हाथों बिकती थी उस अकबरी मंडी में हर चीज। गड्ढों के जरिए मुंबई और कोलकाता पहुंचती थी। वहां से उन्हें फ्रांसीसी और इतालवी ताजर खरीदते, जहाजों में भरते थे। ये नील बाद में इटली के साहिल शहर जीनुआ, ये शहर जीनुआ नहीं है, पहुंच जाता था। जिनवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब था। जनवा अतालवी शहर है, जबकि नीम फ्रांसीसी दोनों करीब करीब वाक़ है। नीम शहर डी नीम कहलाता है। डी नीम में हजारों खड्डियां थी। उन खड्डियों पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता। यह कपड़ा सुर्ज कहलाता था। सुर्ज कपड़ा बनकर जनवा पहुंचता था। जनवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौर का नील चढ़ाते थे। कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा बाद में दर्जियों के पास पहुंचता था। दर्जी उससे मजदूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूने सीते थे। वो पतलूने बाद में जनवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। जीन्स पतलूने मशहूर हो गई, तो डी नीम शहर के ताजरों ने जोश हसद में अपने कपड़े को डी नीम कहना शुरू कर दिया। ये डी नीम कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता डी डेनम डेनम बन गया। जीन्स और डेनम वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे हुए और ये डेनम जीन्स बन गए। जीन्स के 3 अनासर थे। डी नीम का कपड़ा, लाहौर का नील और जनवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील ना होता तो शायद जीन्स ना बनती, और अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली ना होती। ये जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी था। आप आज भी अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियां निकाल कर देख लें, आपको उन डिक्शनरियों में नील का नाम लाहौरी मिलेगा। गोरे उस जमाने में नील को लाहौरी कहते थे। ये रंग बाद में इंडिया की मुनासबत से एंडिगो बन गया। फ्रांसीसी, इतालवी, पुर्तगाली
اور ڈچ نیل کے لیے ہندوستان آتے تھے، جبکہ برطانوی افیون کے لیے یہاں آئے اور پھر پورا ہندوستان ہتھیا لیا۔ لیکن یہ بات کی باتیں ہیں، ہم ابھی اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نیل لاہور کی سب سے بڑی تجارت تھا اور یہ لاہوری اور انڈیگو کہلاتا تھا۔ یہ ہزاروں میل کا زمینی اور سمندری فاصلہ طے کر کے جنوا پہنچتا تھا، جینز کا حصہ بنتا تھا اور پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ لیکن پھر لاہور کے لاہوری نیل کو نظر لگ گئی، مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا، یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں، اطالویوں اور پرتگالیوں کو مار بھگایا، اور یوں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ نیل لاہوری نہ رہا، مگر لاہور کے شہری آج بھی رنگ باز ہیں۔ لاہوریوں کو یہ خطاب ممبئی اور کولکتہ کے تاجروں نے دیا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان رائج تھی۔ فارسی میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا، مثلا پتنگ بنانے والے پتنگ باز اور کبوتر بنانے والوں کو کبوتر باز۔ اس مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ کولکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے۔ اس زمانے میں کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، پورا لاہور رنگ باز ہو گیا۔ یہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے، اور کہتے ہیں نا، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، کیونکہ یہ رنگ بازوں کا شہر ہے۔ وہ رنگ بازی کوئی نیگیٹو میں نہیں آتی، وہ رنگ بازی کھانے پکانے میں آتی ہے۔ ان کے کھانوں کے ٹیسٹ کمال کے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں وہ کانجا بنتا ہے، ہانجا بنتا ہے، جانجا بنتا ہے، وہ تو نہیں کیا کیا موسم کے مطابق یہ لوگ چیزیں بناتے ہیں۔ اور پھر جو بچے ملک سے باہر گئے تھے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماما وہ بنا کے رکھ چھوڑنا، وہ فلانے ملک میں جو بھی آ رہا ہو اس کے ہاتھ بھجوا دینا۔ لاہوریوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے، لاہوریوں کو محفل جمانے کا بہت شوق ہے، لاہوری قوالی کی محفل سجاتے ہیں، عارفانہ کلام سجاتے ہیں، میوزک شوز کرتے ہیں، لاہوری ناچ گانے میں انجوائے کرتے ہیں۔ لاہوری لوگ رنگ باز کوئی نیگیٹو میں نہیں ہے، لاہوری لوگ رنگوں سے لاہور کو سجائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی لاہور میں قدم رکھتا ہے تو کمال ہوتا ہے، واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جی ہاں، لاہور کیوں رنگ باز ہوا؟ نیل رنگ کی وجہ سے لاہور کو رنگ باز لاہوری کہنے لگا۔